According to the Bible, God heals the brokenhearted and binds up their wounds. He also said that He will look after those that are broken in spirit or crushed in spirit. And that's exactly where we are right now. Our spirit is crushed and we are brokenhearted and we are grieving and mourning and we are hurting because nawala na sa ato si Neil. Wala na namo ang among igsuon. But then the Lord also promised that He will wipe every tear from our eyes and there will be no more death or mourning or crying or pain. This is found in Revelations 21:14. Mao kini ang kanindot sa atong Ginoo, sa iyang mga saad nga iya gayong tumanon. Ing saad siya nga one day sa kaadlaw pahira niya ang atong mga luha sa atong mga mata. Siya mismo mao'y mopahid anang mga luha sa atong mga mata. Ug wala nay mga matay sa ato wala nay pagkaguol kay wala naman ang kamatayon ug sa sunod nato nga kinabuhi. Ana kanindot ang atong Ginoo, hilabi na ngadto sa iyang mga anak. Una ako magpadayon, maayong gabi di ay kaninyo din hatanan. For those nga wala pa kaila sa ako ako si May Esplanada Fulchum, ang maguwang ni Neil, ang kinamagwangan sa napo ka anak ni Tanting o ni Lilia. Napo mitanan 5 ka babae, 5 ka lalaki. 3 na ang nawagtang sa amo. Apil na ana ron si Neil. So 7 na lang kaming nahabilin. And lisod man dawaton, pero pagbuot sa Ginoo, among isubmit sa iyang will ang among will. So ako lang kining basahon aron dili ako makalimot. Ana ay mga punto din nga gusto nako nga dili na ako makalimtan. But anyway, si Elma is the one next to me. Si Gigi katong namatay pod adtong sa COVID time ang amo ng ikatulo. And ang ikaunom si Saldi. Dugay na to sad siya na namatay. So matod pa ni Elma sa ako ang naluod siya sa Ginoo kay wala ko natubaga sa Ginoo ang among mga pagpangadji, ang mga pagampo nga unta masalbar si Neil o maayo siya sa iyang sakit. And I told Elma na, Noel, gitubag ta sa Ginoo. God always has an answer. It could be that it's not the answer that we want to hear or dili nato gusto, pero He did answer our prayers through the fact nga iyang gipapahuway si Neil. Kay nagpadayon pa to, siguro kung masalbar si Neil, it would not be quality life for him anymore. Og lisod na gyud ang kahimtang ni Neil. It was complicated kay tungod sa iyang kidney problem plus the blocked arteries. Wala na, gabok na gyud ang lawas taw ni Neil. Besides, Neil has had a lot of extension in life nga gihatag sa Ginoo sa iyaha. Gracious God. He was so gracious to Neil. Kay there were a lot of times already nga si Neil in and out pud sa ospital kay tungod lagi taon aning iyang kidney. He has been on dialysis for 6 to 7 years naman siguro, if I'm not mistaken. So gitubag ang atong pagpangadji. The Lord knows what is best para sa iyaha, sa kang Neil. Dili ta kabuot sa iyaha, and His thoughts are much different than ours. So it's uncontestable, no question about it. He's the ultimate source of wisdom, kay bawo siya unsay angay para sa ato ang tanan. Og dakong pasalamat kami Ginoo nga wala na intawon sa mag-antos pag-ayo si Neil. So
mauni kita tanan mga naamang kahantungan nato tanan kay lagi mortal man kita tungod sa sala, mga matay kita. Matod pa sa Biblia, the wages of sin is death, and that's why we all die. Sa kinsalay mauna nato. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. 1 Peter 5:10. Yes, Neil will be restored to full life in his glorious body. This time, glorious body na ni kang Neil, wala nang dialysis, wala nang renal failure, no more defective heart, nindot na kain ni siya kasing-kasing, like brand new. No more pain, no more sorrow and burdens to bear. Just pure bliss and happiness in the life eternal with all our other loved ones who has been already called by the Lord to rest. Sa pag-caption ako sa Facebook sa akong memorial para kang Neil, akong gisulti nga he has proven himself a faithful and responsible father and husband, and he has, especially the last few years of his life. And this I am very happy to have witnessed and proud to say that my brother has really, turned around in his lifestyle. I must admit, pagkabatanon po, dihay mga bisyo nga dili maayo, maunang nagkayamukat ang kinabuhi for a time. Nga mo na nagkasakit, kadilagi asahay nga moabusar ta sa atong lawas, dili nato ampingan, abi nato nga we are not, we are invincible, nga we will be living forever. Pero maningil gud ang panahon, di ba? So, ni atong kabatanon ni Neil, abusar. So, mao ka na nga nahinabo kini karong mga nahitabo sa iya, kining mga sakit nga ning gawas. But then, like I said, he has changed through the years. It's like a 360 degrees turn in his life, and I just know for a fact that he was right with the Lord. He gave his life to the Lord. And I think he made it up to you also, Che, right? Maayo na inyong tinagdanay, and you were again together. And he was a responsible father to his children, Kisha and Janelle. And I've noticed too that every time na makakwarta to siya, dako-dako, mutabang to siya bayad sa ako para sa iyang pang-dialysis. Madunol ka to siya. And so it's true with the education of the children. Ning tabang siya sa kutob sa makaya niya. Bisan tuod og ang iyang panglawas dili maayo usahay, pero sahay itong pugson nga magtrabaho in town. And a kwarta ginagbay. So like I said, he did a turnaround in his life. And I think he was ready. He was ready. More importantly, he made himself right with God. We will miss you, though. We'll miss you, Neil. Akit sa dughan, pero temporary ra kini atong panaglayo. Kini nigbalik ni Kristo daw, magkita-kita na pud ta. It will be a grand reunion. Nila Daddy, Mommy, Lola, Saldi, Tingting, Gigi, even si Tutong, ug uban pa katong mga namahuway na nato mga paryente. And what a wonderful and glorious day that will be when my Jesus I will see. No more long nights of sleeplessness, Neil. No more pain. No more crying again. Until then, my brother, my dear brother Neil,
pahuway ka lang. Pahuway sa kasakit ning kalibutana. Ug ayaw na kagool sa imong mga anak, kay madagko na sila, ug responsable naman sila. They'll be fine. Sa si Chichi. Wala na kay angay nga ikabala ka pa. Rest well and peacefully in your sleep. We, your brothers and sisters, love you very much. It is well with my soul.